na kita. Tabi, ma. Bag, Check. notebook, pencils, writing pads. Check, check, check. Ini, pencil case, crayons, envelope, ruler. Check, 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 check. So lunchbox budak water bottle mo. Check na tabi, ma. Dapat pirmi kang magayon. Pulbo, lip tint, cologne, Check, nasa pouch na. blouse, Mapution. palda, Wala lang ang bisot. medyas, sapatos. Bago budak makintabon. Ay, salamat. Yehey! Check na gawas na gamit ko sa pang-eskwela. Oh, okay na ha? Ikaraga mo na yung gabos sa gamit mo. Ako, ma. Check naman daw sa imo. Na, syempre. Check na check ka sa kuya. Bye, ma! Bye, pa! Bye, Nat! Bye, anak!